आपण माने देखुथिबे आज वर्षे पर जहाँ अपेक्षा करा जाइछि समस्त भक्त सेवक अपेक्षा करिसेंती महाबारुणी स्नान जात्रा आसीछि। ए जात्रा रे सान भाई आसीछंती बड़ भाई की निज यात्रा को नहीं जिबा पई अटिकी रहिछंती अधा बाटे कहीं आज्ञा आपण माने देखुछंती एठी ये सब जो घंट घंटी काहाली मृदंग त्रास छता चामर केही केही सेवायत मध्य नृत्य करुछंती बेत बाड़ी धरी को सेवायत पानी ढाली देउछंती। एठी सेवायत माने आनंदर सहकार उल्लासर सहकार समस्ते आज आनंदित अछंती। आज्ञा माल नेबे सान भाई की अधा बाटरू पाछुटी नेबे वर्षे पर आसीछंती भाई बड़ भाई पाखकू जो भाई भाईर संपर्क भाईचारार संपर्क को प्रभु बरालय अनुज बड़पुर बालुंकेश्वर ए समग्र विश्व को ए समग्र संसार को यह एक दृश्यमान करिछंती। एठी आपण माने देखुछंती जने भक्त एठी शिवतांडव रे नृत्य करुछंती अति सुंदरता सहकार नृत्य करछंती। देखंतु काहेकि ना से महाप्रभु को भाव विबल रे भजी जाइछंती निजुकु हजेई देइछंती। घंटर ताले ताले मृदंगर ताले ताले बेत बाड़ीर इशारा रे सेवक मानकर इशारा रे ये समस्त कार्य बरालंक निर्देश रे से जगदीश्वर निर्देश रे चली। आपण माने देखंतु ये समग्र सेवायत समग्र भक्त आज एकत्रित चामर त्रास घंटा घंटी सहित सेवायत कालेसी सेवायतंक सहित आज्ञामाल थाली रे अछि चामर चलीची उपरे छती अछि त्रास अछि केही केही हाथ धरी ताली बाड़ौछंती हर हर महादेव शब्द रे प्रकंपित होउची। सेवक माने एठी आनंदित अछंती मल्लीमाल गजरा माल घंटर ताले ताले ए माने नृत्य करुछंती निजुकु हजेई देइछंती सेही बरालंक पाखरे सेही जगदीश्वरंक पाखरे। सान भाई की आज आमे पाछुटी नबा आज आसीछंती भाई वर्षे पर ये श्रद्धार कथा आज ये स्नेहर कथा ये देखंतु एटी समस्ते सुंदर सजा सजीर सहकार चामर चलीची एटी कालेसी सेवायत हाथ रे आज्ञामाल को धरिछंती। ये आज्ञामाल नुह आज्ञा ये श्रद्धार माल ये स्नेहर माल ये प्रेमर माल ये माल को नहीं जीवी पाछुटी आनिबे सान भाई की। ये घंटर ताले ताले सेवकर शिवतांडव नृत्यर ताले ताले ये समस्त सेवायत समस्त भक्त आज समस्ते उल्लासित आनंदित आज महाबारुणी स्नान यात्रा ये यात्रा आसी वर्षे परे पुणी आसीब वर्षे परे किंतु ये भाई भाई रो मिलन ये बड़पुर ग्रामवासी भाई एवं बराल भाई समस्त सेवक भाई मानकर मिलन ये भाईचारार प्रथा ये भाई भाई रो संपर्क ये आनंदर कथा ये उल्लासर कथा आपण माने देखंतु घंट घंटी ताले ताले समस्ते एबे पहुँची गलणी पाखापाखी हेलणी एबे आज्ञामाल को नहीं जिबे सान भाई रो पाखकू ताकू पाछुटी आनिबे एवं ए माल को श्रद्धार सहकार स्नेहर सहकार एवं प्रेमर सहकार ए माल को आज बड़ भाई इनकर ये जो आज्ञामाल एहाकू सान भाई की ए माल आज्ञामाल प्रदान करा जिवो ए होची से स्नेह श्रद्धार माल आज्ञा। आपण माने देखंतु कालेसी सेवायत सहित समस्त भक्त समस्त सेवायत समस्ते देखंतु केते मात्रा रे भक्त केते मात्रा रे हे बड़पुर देखंतु आपण ये हेले अनुज शेषनाग ये स्वयं शेषनाग ये लक्ष्मण ये क्रोधी ये आज पुणी बाहुड़ी आसी निज घर को
ये निज घर को पुणी पलि आसी आज बड़ भाई पाखु भाईचारार कथा ना जाइछि वर्षे परे पुणी बारुणी स्नान रे भेट होइथिले भाई को संगे रे पुणी भेट हेले बारुणी स्नान ये हरि हरंकर मिलन ये स्नेह श्रद्धार मिलन ये भाव भक्तिर मिलन ये प्रेमर मिलन आपण माने देखंतु एबे पहुँची गला से समय ए समय उपस्थित हैला एबे श्रद्धार माल को अर्पण करिवे सान भाई की पाछुटी नेबे ये आज्ञा माल नुह ये आदरर माल ये श्रद्धार माल कालेश सेवायत सहित समस्त भक्त आज आमे जीवु समस्ते छुईबे सेतिपाई ए भिड़ आज सान भाई आसी हे बरालय आज ए कथा वर्ष परिपूर्ण होती ये पवित्र स्नेहर माल को आपण चरणार बिंद जुगले अर्पण करने को जाउछंती आपण माने सुंदर भाव देखुंट ये समस्त परिवेश आज भाव विहोल भक्त आज हजि जाइछि बरालंक शरण रे देखंतु कालेसी सेवायत ये माल अर्पण करिसंती शरण पशिछंती आसंतु महाप्रभु हे अनुज हे शेषनाग हे बलपुरु मणि आपण आसंतु स्वागतम 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 हे अनुज हे बलपुरुवासी हे हरि ओम नमः शिवाय हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलनपाणि स्थाणगिरि संगिरि जेसं महिषं शंभु भूतिशं भीतभय्या सुजनं मामनन्त्वनि संसार दुख गहना जगदीश रक्ष हे चंद्रचूड़ हे कामारी हे शूलपाणी हे गिरीश हे पार्वतीपति हे महेश हे शंभु हे भूतेश हे सकल प्राणंकर प्रभु हे दयालु हे देवादि देवराज हे बरालय सांगरे अनुज भाई को मनुज को रखी पूर्वद्वार रे आपण माने देखुछन प्रवेश द्वार माने पूर्वद्वार मुखशाल ये पंक्ति भोग खाऊछंती दुई भाई वर्षे परे आज आसिछंती पंक्ति भोग झुली झुली सेवक मानकर द्वारे ये सिंह द्वार रे ये पंक्ति भोग संपूर्ण परे बाहुड़ीबे कोठी की ना भृगु घाट को आज्ञा ये पवित्र प्लावनी भार्गवी घाट अपेक्षा करी रही बरसक थरे आसीबे ये दुई भाई जाक सजबाज हे होचंती समस्त सेवायत मानक सहित पूजा पंडा व्यस्त अछंती हाथ रे ढाल धरी प्रवेश कलणी पंक्ति करिवे यथाशीघ्र ये पूजा कार्यक्रम ये पंक्ति कार्यक्रम सारिबा परे प्रभु को यात्रा को नहीं जीवा को हेबो तेणु पूजा पंडा व्यस्त अछंती आज यात्रा आज महाबारुणी स्नान यात्रा आज भक्त कूल समग्र सेवक कूल आज तत्पर एवं आरंभ करिछंती यात्रा भृगुघाट को भार्गवी घाट को समस्त भक्त माने देखंतु केते सुंदरतार सहकार आगे दौड़ी दौड़ी जाउछंती झुली झुली हली हली बरालय स्वयं देवादि देवराज राज राजेश्वर कर्म कर्मदायक जहान जी किए से ये ना ये स्वयं राम जाउछंती पछरे अनुज लक्ष्मण अछंती जे अर्ध नारी एवं अर्ध पुरुष मध्य अर्ध नारीश्वर रूपं नागराजा यति नम तांडव प्रिय महेशं पारध्व दोष खंडिने रामेश्वर भीमेश्वर ओंकार लिंगमूर्तये नमो पिनाक पाणिने चं त्वं शिव प्रणमाम्यहम हे देवादि देवराज हे राज राजेश्वर आज तुमर ये अपूर्व सुंदर यात्रा तुम्हें परा हर हरि ए दुई भाई आज एकत्रित होई ए समग्र संसार को भाईचारार प्रथा आज शिक्षा देउछंती आज समस्त विभोर अछंती देखंतु भक्त मान सब आगे चली चली थकी पड़िलनी एठी सेवक जने
ବେକରେ ମଲ୍ଲିମାଳ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଝୁଲି ଝୁଲି ପତାକା ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବରାଳଙ୍କ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ଏ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଏ କେଉଁ ଯୁଗର ମିଳନ, ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗର ମିଳନ, ଇଏ ଅତୁଟ ମିଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେଣି ସେଇ ଭୃଗୁ ଘାଟରେ ଝୁଲି ଝୁଲି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବରାଳୟ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଘାଟରେ। ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବରାଳୟ, ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭାଇ ଆଗରେ ଚାଲିଗଲେ ଭକ୍ତ ଗହଳିରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହର ହର ମହାଦେବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକମ୍ପିତରେ ଭକ୍ତ ଆଜି ବିଭୋଳ। ଆଜି ବରାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଳପୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆଜି ହଲି ହଲି ଆଜି ଧୀରେ 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 ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଠି ବିମାନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ, ତାଳି ବାଜୁଛି, ହରିବୋଲ ହେଉଛି, ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ହର ହର ମହାଦେବ ଶବ୍ଦରେ ଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଛି। ବଳପୁର ସେବାୟତ ଏବଂ ବଳପୁର ବରାଳ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଜି ମିଳନ ହେଇଛି। ଏ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରଥା ହେଇଛି। ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ଭୃଗୁ ଘାଟ, ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ଭାର୍ଗବୀ, ଏଇ ତୀର୍ଥ ଆଜି ଏଇ ବାରୁଣୀ ଜଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ପରେ ଆଜି ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ। এই ঘাটরে স্নান করলে সকল দুঃখ হরণ হুয়ে, সকল পাপ খণ্ডন হুয়ে, অন্তরর কামনা একান্তরে পূর্ণ হুয়ে। আপনার যেকୌଣସି মনর কামনা হইথাও না কাহিঁকি, যদি শ্রদ্ধার সহকার, যদি বিশ্বাসর সহকার, যদি ভক্তির সহকার এই ঘাটরে নিজକୁ সমর্পণ করি বরাଳଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଜକୁ ସ୍ମରଣ କରି এই ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହରଣ ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଥରେ କେବେ ଆସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଥରେ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ତା'ର ଅନୁଭବର କଥା ସେ ଜାଣିବ। ଆପଣମାନେ ଏ ମିଳନ କେଉଁ ଯୁଗର ମିଳନ, ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କେଉଁ ଯୁଗର ସ୍ନାନ, ଇଏ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଏବେ ଛତାଧର ଛତାକୁ ଧରି ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଝୁଲି ଝୁଲି ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଛତାକୁ ଥୋଇଦେଲେ ପୁଣି ଜଗି ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏ ସ୍ନାନ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିବ ଏହା ଲୁଚିକିରି ଆସିବ, ଏହା କାହାର ନଜର ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦରତାର ସହକାର ସ୍ନାନ କରି ଏ ଜଳକୁ ଏ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ। ପରେ ପରେ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ସମଗ୍ର ସେବାୟତ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ ଯଦି କରନ୍ତି ସକଳ କଷ୍ଟ ହରଣ ହୁଏ, ହର ହର ମହାଦେବ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠି ଭକ୍ତ କହେ, କ'ଣ ଭକ୍ତ କହେ ନା ବୃଷଭ ତ୍ରିଶୂଳଂ ବିଲୋ ଚମ୍ପକ ଭସ୍ମଧାରିଣୀ ବ୍ୟାଘ୍ରମ୍ବର ପରିହିତ ବନ୍ଦେ ଭୁଜଙ୍ଗଭୂଷଣେ ବନ୍ଦେ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣାତ୍ମାନେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟାତ୍ମନେ ନମ ସୋମନାଥାୟ ଚଂ ତ୍ୱଂ ଶିବ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହಂ। ହେ ଧର୍ମରାଜ ବୃଷଭ ଯାହାଙ୍କର ବାହନ, ଯିଏ ବିଲୋ ଚମ୍ପା ଓ ଭସ୍ମଧାରୀ, ଯେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚମ୍ରକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭୁଜଙ୍ଗରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଭୂଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେ କଲ୍ୟାଣମୟ ଗୁଣାତ୍ମନ, ଯେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ସେହି ବରାଳୟ ଅନୁଜ ବଳପୁର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଯୁଗଳେ ଶରଣ ପଶୁଛି। ଏବଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷେ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ ସ୍ନାନରେ, ଏ ଦର୍ଶନରେ, ଏ ସ୍ପର୍ଶନରେ, ଏ ଶ୍ରବଣରେ, ଏ ନେତ୍ରରେ, ଯିଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସକଳ ଭକ୍ତର ପାପକୁ ହରଣ କର। ହେ ବରାଳୟ, ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ହେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଠି
विराजमान अछंती ए कार्यक्रम एबे अच्छी तेबे चंद्रशेखर ए कार्यक्रम रे आपण माने देखुचंती दुई भाईंकर ए मिलन अति सुंदर ना गोत्र कुआ कितने दोनों सोमवार फोन फोन बाटो आनी पड़ना
ପବିତ୍ର ହରିହର ଭେଟ, ଭାଇ ଆଉ ଭାଇର ମିଳନ, ଏ ପବିତ୍ର ମିଳନ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷେ ପରେ ଭାଇ ଆସିବ ଭାଇ ପାଖକୁ, ଇଏ ମିଳନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ସତରେ ହରିହରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହୁଏ, ଇଏ ସମସ୍ତ ସେବକ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବିଭୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାଇ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁ, ଭାଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଭାଇ କହୁଛି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, ବରଷକେ ଥରେ ପୁଣି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, କେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଥାଏ, ଅଶ୍ରୁ ଲୋତକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି ଘରକୁ, ସାନ ଭାଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମେ ରହିଯାଅ। ଏସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବର୍ଷେ ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ, କେମିତି ଭାବ ଥିବ, କେମିତି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ? ଏଇ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ଏଇ ସେଇ ଭାବର କଥା, ଏଇ ସେଇ ଭକ୍ତିର କଥା। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଭକ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ହରିହରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମିଳନ ହୁଏ। ଜୟ ବରାଳୟ।
ଅଛି ବାଁକୁ ମାଡ଼ିକି ଯିବ ତାର ଅଛି ଉପରେ ଉପରେ ତାର ବାଁକୁ ଟିକେ ମାଡ଼ିକି ଚାଲ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ